आगे देख के, आगे देख के। ये केंसिंगटन में एक आम दिन है, फिलाडेल्फिया का एक इलाका है। ये मुनशियात का असर ट्रांक के नाम से जाना जाता है, अक्सर ज़ोंबी नशे के नाम से मशहूर। इससे लोग जिंदगी से कटे नजर आते हैं, जैसे वो वाकई वहां नहीं। यहाँ आने के बाद लोग ज़ोंबी में तब्दील हो जाते हैं। ये हो रहा है केंसिंगटन मोहल्ले में, जहाँ ऐसा लगता है जैसे आपने एक पोस्ट ओपलेटिक शो के मंजर में कदम रखा है। मुड़े जिस्म, बेतरतीब आवाजें, बाजू जख्मों से ढके हुए। ये जल्द खा जाता है। कोई इनकी मदद नहीं कर रहा, कोई मुदाखलत नहीं करता। यह है दुनिया का सबसे बड़ा खुली फजा में मुनशियात का बाजार, यहाँ फिलाडेल्फिया, अमेरिका में। लेकिन जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ नशा नहीं, ये एक निजाम की तबाही है, दहाइयों की नाकाम पॉलिसियों और इदाराजाती लालच का नतीजा। सड़क पर मुनशियात का खतरनाक जुज़, सरकारी तौर पर इसे ज़ाइलाज़ीन कहा जाता है। ट्रांक का नाम दिया गया है ट्रैंकुलाइजर। इस खुले बाजार में मुनशियात खरीदी जाती हैं और सड़कों पर खुलेआम इस्तेमाल किया जाता है, छुपाने की कोशिश भी नहीं। इंतहाई गुर्बत से वसी पैमाने पर बेघरी, नशा और जहनी सेहत के मसाइल। अमेरिका की मशहूर तरीन सरकारी इमारतों से सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर, अमेरिकी ख्वाब की सरजमीन पर, अमेरिका के अजीम शहरों में से एक, इस शिमाली मज़ाफ़ाती इलाके में हम फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में हैं। वाशिंगटन डीसी से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर और न्यूयॉर्क शहर से 2 घंटे की दूरी पर, दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में से एक, अपनी यूनिवर्सिटियों और कहानियों के लिए मशहूर। मिसाल के तौर पर इस तारीखी इमारत को ले लीजिए, लेकिन इन गलियों के पीछे दिल दहला देने वाली कहानियां हैं। इस शहर में सबसे बड़ी और बदनाम तरीन ओपन एयर मुनशियात मार्केट है, अमेरिका की, शायद दुनिया की। हम इनकी कहानियों को करीब से देखने जा रहे हैं, अफ्यून से ट्रांक तक। कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है, जब अफ्यून का इस्तेमाल रिवायती अद्वियात में किया गया था। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इसे नौबादियाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। चीन में मुनशियात की भरमार अफ्यून की जंगों का बायस बनी और ये जंगें जबरी मुआहिदों से खत्म हुई, जब चीन ने हांगकांग को बरतानिया के हवाले कर दिया। इसके बाद 20वीं सदी आई, जब अद्वियात को मुनशियात में मुंतकिल किया गया। मैं अब दबा लूंगा तबाही की तरफ। अमेरिका का आवामी दुश्मन नंबर 1 मुनशियात का गलत इस्तेमाल है। हेरोइन, कोकेन और नशा तमाम बर्रे-आज़मों में फैल गया। Don't do drugs. Stop it. Get some help. इसे ज़ाइलाज़ीन या ट्रांक कहा जाता है, जानवरों की सुकून बख्श दवा। अमेरिका की स्ट्रीट ड्रग से कटौती, फेंटनल। लेकिन 21वीं सदी कुछ बदतर लाई। फेंटनल, हीरोइन से 50 गुना ज्यादा ताकतवर। लिहाजा ये शूटिंग के जख्म है, ये आपकी जल्द को खाना शुरू कर देता है। चीन में कीमियाई मुरक्कबात से बनाया गया और मेक्सिको के कार्टेल ने इसे एक मोहलिक मुनशियात में तब्दील किया और अमेरिका में स्मगल किया। ये सस्ता, तेज असर और मोहलिक है। ये वो जगह है जहां ये सब शुरू हुआ। तो आप देखेंगे हजम में जबरदस्त इजाफा होता है। और हालिया बरसों में ट्रांक नामी एक नया मुरक्कब सामने आया है। ट्रांक को 2 अद्वियात से मिलाया जाता है या ट्रांक इन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। देखें, ये फेंटनल और ट्रांक का नतीजा है। इस वक्त वो कौन सी दवा ले रहा है, फेंटनल या ट्रांक? दोनों। वो दोनों पर है। तुमने क्या कहा स्वीटी? उन्होंने कहा वो ट्रांक को ज्यादा पसंद करती है। ट्रांक ज्यादा मजबूत है। जी हाँ, क्योंकि ट्रांक इन्हें ज्यादा देर नशा देता है। ट्रांक फेंटनल और ज़ाइलाज़ीन का मजमुआ है, जानवरों की सुकून आवर दवा जो घोड़ों वगैरह के लिए होती है, इंसानों के लिए बिल्कुल भी नहीं। नताइज तबाहकुन है। लिहाजा हम यहाँ तंजीम के साथ हैं, एनज़रॉक प्राइमरी केयर। अगर कोई मुनशियात का इस्तेमाल बंद करना चाहे, मदद करते हैं। हाँ, आप लोग कैसे मदद करते हैं? क्या आप उन्हें मकान या घर देते हैं, या हम उनकी मदद कर सकते हैं हाउसिंग प्रोग्राम में शामिल करके, या किसी पनाहगाह में? पहली चीज जो हम करना चाहते हैं, उन्हें मुनशियात से छुटकारा दिलाएं। लिहाजा मिसाली तौर पर हम चाहते हैं कि वो मरीज के पास जाएं। नशा वो नहीं है जो पहले था। लिहाजा लोग डिटॉक्स में या बहाली मराकज में जाते हैं और वो फिर भी ट्रांक से बीमार हैं, क्योंकि अस्पताल और बहाली मराकज नहीं जानते इसका इलाज कैसे किया जाए।
اس لیے بہت سے لوگ ان دنوں بحالی مراکز جانے میں تذبذب کا شکار ہیں. ان لوگوں کے پاس جو نہیں جانتے ٹرنک اور فینٹنل کیا ہے, فرق کیا ہے. لہٰذا فینٹنل ایک افیون ہے, یہ ہیروئن کی طرح ہے لیکن بہت مضبوط ہے اور سستا ہے. یہ بہت سستا ہے, یہ بہت سستا ہے کیونکہ یہ انسانی ساختہ ہے. کیا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, یہ ایسا کرنے کے لیے ہے. تو یہ کس دوا کا اثر ہے؟ یہ یقینی طور پر ٹرنک کا اثر ہے. ٹرنک مخلوط ہے, یہ فینٹنل کے ساتھ ملایا جاتا ہے. جی ہاں, لوگ یہاں نشہ حاصل کرنے ہر جگہ سے آتے ہیں. وہ لوگوں سے زیادہ پیسے لیتے ہیں, نشے کے عادی ہو کر وہ ایسے ہو جاتے ہیں. میں کینسنگٹن تک نیچے آ سکتا ہوں اور کم پیسوں سے لے سکتا ہوں, لیکن پھر وہ یہاں پھنس جاتے ہیں, وہ یہاں ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ خدا جانتا ہے کب تک. لہٰذا وہ نشے کی لت سے لڑ رہا ہے. آپ کا پسندیدہ نشہ کیا ہے؟ ڈوپ اور فینٹنل. تو لوگ اسے کیوں استعمال کرتے ہیں اگر وہ جانتے ہیں کہ یہ جان لیوا ہو سکتا ہے؟ میری ذاتی رائے میں مجھے یقین ہے یہ ڈپریشن کی وجہ سے ہے. لوگ اپنی حقیقتوں سے بچنا چاہتے ہیں. وہ صدمے جو انہیں یہاں ہیں امریکہ میں, امریکہ کو ایک نفسیاتی مسئلہ درپیش ہے جس سے ہم نمٹتے نہیں. اس کا علاج نہیں کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے بچپن میں انہیں عصمت دری یا تشدد کا سامنا رہا ہو. ماں منشیات پہ تھی, والد نے ان کی دیکھ بھال نہیں کی, لہٰذا انہوں نے منشیات کا استعمال شروع کر دیا. کیا آپ بندوق لے کر اپنے سر پر رکھ کر گولی چلائیں گے؟ میرے پیسے نکالو نگر. 2003 فلیڈلفیا میں منشیات سے متعلق 1400 اموات ریکارڈ کی گئیں. گویا امریکہ کے خلاف جنگ چھڑ رہی ہے. یہ اموات صرف منشیات کی وجہ سے ہیں. لوگ ہر جگہ سے آتے ہیں کیونکہ یہ کھلی مارکیٹ ہے دنیا کی طاقتور ترین منشیات کی خریداری کے لیے. وہ مہلک ہیں. یہ کینسنگٹن ہے. میں نہیں جانتا یہاں لوگ کیسے رہتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہاں کی دکانیں بھی جلدی بند ہو جائیں گی. وہ کہتے ہیں کہ یہاں گھر سستے ہیں کیونکہ کوئی بھی اس علاقے میں رہنا نہیں چاہتا. اگرچہ پولیس موجود ہے, رات کو چیزیں خوفناک ہو جاتی ہیں. یہ وہ علاقہ ہے جہاں یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. پولیس یہاں 24 گھنٹے موجود ہے. وہ ہمیشہ یہاں ہیں. ان کا کام محلے کی نگرانی کرنا ہے اور تشدد کو کم کرنا. ہاں, لیکن پھر بھی تشدد جاری ہے. جی ہاں, تشدد ہے کیونکہ یہ بہت پرہجوم ہے. بہت سارے لوگ ہیں. میں ہر پولیس والے کے لیے کہوں گا تقریباً 30 افراد ہیں. آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ منشیات کے عادی ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ منشیات خریدنے آتے ہیں. وہ مختلف علاقوں سے آتے ہیں. ہاں, وہ ہر طرف سے آتے ہیں, ہر جگہ سے آتے ہیں. لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے طاقتور ترین نشے کے زیر اثر. یہ وہی ہے, یہ زومبی لینڈ ہے. وہ اسے ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ منشیات کے مسلسل استعمال نے انہیں توڑ دیا, انہیں جھک کر چلنے پر مجبور کر دیا. ذرا تصور کریں کہ یہ منشیات کتنی طاقتور ہیں اور انہوں نے سماج میں کتنی گہری تباہی مچائی ہے. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو پیاری؟ تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ جی ہاں, وہ ٹھیک ہے. وہ بھی. یہ ایک عام جگہ نہیں ہے جہاں عمومی طور پر چلا جائے. دنیا کے امیر ترین ملک کے کسی محلے میں نہیں. یہ بھی ایک جال ہے. لوگ یہاں گرتے ہیں پھر وہ جا نہیں سکتے. میں لوگوں کو جانتا ہوں. جب میں 33 سال کا ہوں, جب میں تقریباً 19 سال کا تھا, کالج کے طلبہ یہاں آتے تھے آزمانے کے لیے. ہاں, اور کبھی نہیں گئے. پھر آپ ہفتوں بعد دیکھیں گے تصویروں کے ساتھ ان کے خاندان لاپتہ, لیکن وہ